آگے بڑھتے ہیں۔ مستحقین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم اب گھر بیٹھے ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو یوٹیوب چینل سچ فار یو پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب اگلے سوموار سے بے نظیر پروگرام کی نئی قسط شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہیں۔ ٹوٹل 80 لاکھ لوگوں کو بے نظیر پروگرام کی جانب سے اب 13,500 روپے دیے جائیں گے۔ یہ 80 لاکھ ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو بے نظیر پروگرام میں اہل کیا گیا ہے اور انہیں یہ نئی قسط جاری کی جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ بے نظیر پروگرام میں اس وقت جو لوگ اہل ہوئے ہیں ان کی تعداد 1 کروڑ ہے، لیکن ان میں سے 80 لاکھ لوگوں کو پیسے ملیں گے، باقی 20 لاکھ لوگ اس نئی قسط میں شامل نہیں ہوئے، حالانکہ وہ لوگ پہلے اہل تھے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو یہ پیسے جاری نہیں کیے جائیں گے اور کس وجہ سے انہیں پیسے نہیں ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بے نظیر پروگرام کی جانب سے اب جو نئی قسط شروع ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی اتھینٹک اپڈیٹ آ چکی ہے کہ جن کے پاس ویلٹ سم موجود ہے ان کو یہ نئی قسط لینے کے لیے کیا کرنا ہے، اور جن کے پاس ویلٹ سم موجود نہیں ہے ان کے لیے یہ قسط نکالنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل پروسیس بتائیں گے، خاص طور پر جن کے پاس ویلٹ سم موجود ہے ان کو پیسے نکالنے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے، اور جن کے پاس ویلٹ سم موجود نہیں ہے ان کو بھی پیسے نکلوانے کا طریقہ کار اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیسے چیک کرنے کے طریقے بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کلیئر کریں گے کہ بے نظیر پروگرام کی اس نئی آنے والی قسط میں ٹوٹل 4 قسم کے لوگ اہل ہیں جنہیں یہ نئی قسط مل سکے گی۔ باقی اس کے علاوہ سبھی لوگ بے نظیر پروگرام کی جانب سے اس نئی قسط سے نکال دیے گئے ہیں، ان کو یہ نئی قسط نہیں مل سکے گی، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی یہ کلیئر کر دیا ہے کہ 1 کروڑ لوگ اہل ہیں، لیکن ان 1 کروڑ میں سے 80 لاکھ لوگوں کو یہ نئی قسط ملے گی۔ باقی لوگوں میں سے کچھ لوگ بے نظیر پروگرام سے نااہل ہو چکے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بے نظیر پروگرام کی یہ قسط مل چکی ہے لیکن ایڈوانس میں یہ پیمنٹ انہیں حاصل کر لی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری معلومات اس نئی قسط کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ویلٹ اکاؤنٹس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن مکمل تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل سچ فار یو کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی کھڑے گھنٹی کے نشان کو آل پر ضرور سلیکٹ کیجیے گا تاکہ امدادی پروگراموں کے حوالے سے اتھینٹک معلومات آپ سب لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ جی تو یہاں پر سب سے پہلے نمبر پر ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ بے نظیر پروگرام کی جانب سے نئی قسط کے حوالے سے یہ ایک بڑی اہم اپڈیٹ آئی ہوئی ہے کہ بے نظیر پروگرام میں 1 کروڑ لوگوں میں سے 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پیسے نہیں دیے جائیں گے، باقی 80 لاکھ لوگ ہیں ان کو بے نظیر پروگرام کی یہ قسط جاری کی جائے گی، اور ان 80 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا بے نظیر پروگرام کی جانب سے بینکوں کو بھی ٹرانسفر ہو چکا ہے کہ ٹوٹل بے نظیر پروگرام کے معاہدے میں 6 بینک شامل ہیں۔ 6 بینکوں کے ذریعے بے نظیر پروگرام کی قسطیں پورے ملک میں تقسیم ہوتی ہیں، تو ان 6 قسم کے بینکوں کو 80 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا مل چکا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اور ٹیسٹنگ فیز کے طور پر تمام بینکوں کی جانب سے پہلے چیدہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے ٹرانسفر بھی کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ واقعی بے نظیر پروگرام کے پیسے تقسیم کرنے کے لیے بینک کے پاس فلوئنسی موجود ہے، یعنی کہ آسانی سے یہ پیسے لوگوں کے اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں، کوئی ایرر تو نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ٹیسٹنگ فیز کے طور پر کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ میں پہلے پیمنٹ بھیج دی جاتی ہے، اور ابھی بھی کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ میں یہ قسط ٹیسٹنگ فیز کے طور پر آ چکی ہوگی یا بہت جلد 2-4 دنوں تک آ جائے گی، لیکن یہ قسط جو آپ کو ملنا شروع ہوگی اس حوالے سے بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے کہ بے نظیر پروگرام کی جانب سے 6 جنوری سے یہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ 5-6 جنوری مطلب کہ اگلے سوموار منگل سے آپ کو یہ قسط ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس نئی قسط کے حوالے سے یہ بڑی اپڈیٹ بھی آ چکی ہے کہ جن لوگوں کے پاس ویلٹ سمیں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے قسط نکلوانے کا طریقہ کار علیحدہ ہے، اور جن کے پاس ویلٹ سمیں موجود نہیں ہیں ان کے لیے طریقہ کار کچھ مختلف ہے۔ تو پہلے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس ویلٹ سمیں موجود نہیں ہیں، ان لوگوں کو قسط نکلوانے کے لیے جو ہی اپنی قریبی ریٹیلر شاپ یا کیمپ سائٹ پر جانا پڑے گا، وہاں پر قسط نکلوانے کے ساتھ ساتھ ایک سم ایشوئنس کاؤنٹر موجود ہوگا جہاں پر ویلٹ سمیں دی جا رہی ہوں گی۔ تو اس طرح کی خواتین کو سب سے پہلے سم کاؤنٹر پر بھیجا جائے گا، وہاں پر پہلے وہ اپنی سم ایشو کروائیں گی۔ سم ایشو کروانے کے بعد وہ خواتین اگلے کاؤنٹر پر جائیں گی، وہاں پر ان کی ویلٹ سم کے اوپر ویلٹ اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا۔ ویلٹ اکاؤنٹ اوپن کروانے والے کاؤنٹر پر ان کا ویلٹ اکاؤنٹ ریڈی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ویلٹ اکاؤنٹ کو بے نظیر پروگرام کے ڈیٹا کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا، باقاعدہ OTP
OTP ऑथेंटिकेशन भी होगी, यानी कि उस सिम के ऊपर एक कोड आएगा, वो कोड भी आगे लगवाना पड़ेगा। इस तरीक़ाकार से आप लोगों का जो वैलेट अकाउंट है ये मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाएगा। जब आपका वैलेट अकाउंट मुकम्मल तौर पर रेडी होगा उसके बाद आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे निकलवाने वाले काउंटर पर भेजा जाएगा। वहाँ पर आपके नाम पर बेनज़ीर प्रोग्राम की 13,500 रुपये वाली नई किस्त जारी कर दी जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि ये जो नई किस्त आ रही है ये किस्त 13,500 रुपये की रकम पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि इजाफी रकम काफ़ी सारे लोगों को मिलेगी। तो वो इजाफी रकम जो है वो बेनज़ीर प्रोग्राम की 13,500 रुपये की किस्त के साथ साथ तालीमी वज़ाइफ की डबल किस्त वाली होगी। डबल किस्त का मतलब ये है कि तालीमी वज़ाइफ के इस बार आपको दुगने पैसे मिलेंगे। जिस तरह आपको तालीमी वज़ाइफ वाले पैसे पहले मिलते हैं तो आपको पता है कि हर बच्चे का वजीफ़ा 3-4 हज़ार रुपये आम तौर पर आता है, तो 3,000 रुपये अगर वजीफ़ा आता था तो इस बार 6,000 मिलेगा, क्योंकि तालीमी वज़ाइफ की साबिक़ा किस्त शार्ट है। साबिक़ा किस्त भी आपको इस बार मिलनी है और साथ नई किस्त भी मिलनी है, तो ये दो किस्तें आपको तालीमी वज़ाइफ की मिलेंगी और साथ कफ़ालत प्रोग्राम की एक किस्त मिलेगी। जी, तो ये टोटल आपको 3 किस्तें भी जारी की जाएंगी। तो जी हाँ, अब हम आपको ये बताते चलें कि जो 14,500 रुपये वाली किस्त का इजाफा हुआ है वो भी आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन ये इजाफे वाली किस्त आप लोगों को फरवरी मार्च में मिलेगी। इसका भी आप लोगों ने वेट करना है, ये भी आप लोगों की ही किस्त है, तो ऐसा ना समझें कि 14,500 हमें इस बार नहीं मिलेंगे तो ये कहीं झूठ है या फिर सिर्फ 13,500 रुपये मिल रहे हैं तो ऊपर 1,000 रुपये कहीं आपके काटे तो नहीं जा रहे। तो आप लोगों को ये क्लियर कर रहे हैं, इस वक्त तक की जो अपडेट्स आ रही हैं उनके मुताबिक अभी आप लोगों को 13,500 रुपये की किस्त ही मिलनी है। बाकी 14,500 रुपये की किस्त का अगर कोई ऐलान होता है या 14,500 जारी होते हैं तो वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। तो यकीनन जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, उन सब लोगों को ये वाली अपडेट्स लम्हा ब लम्हा पहले भी मिलती रहती हैं और नेक्स्ट टाइम भी ये अपडेट आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी से हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह हमने आप लोगों को साल 2025 में बेनज़ीर प्रोग्राम और बाकी हुकूमती इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से अपडेट किया है, इसी तरह साल 2026 में भी ये सिलसिला जारी रहेगा और आप लोगों तक ये अपडेट्स लम्हा ब लम्हा पहुँचती रहेंगी। तो जी हाँ नाज़रीन, अब अगली अहम तरीन अपडेट की जानिब आपको लिए चलते हैं कि जिन लोगों के पास वैलेट सिम मौजूद नहीं है उन लोगों को तो वैलेट सिम जारी की जाएगी, उसके बाद पैसे मिलेंगे। लेकिन जिनके पास वैलेट सिम मौजूद हैं, क्या उन लोगों के लिए कोई नया तरीकाकार है जिस पर उन्हें अमल करना होगा फिर उन्हें पैसे मिलेंगे? तो इस हवाले से ज़रा गौर से सुन लें, खासतौर पर जिन लोगों के पास वैलेट सिम मौजूद हैं। तो बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से ये क्लियर कट अपडेट आ चुकी है कि जिन लोगों को वैलेट सिम जारी हो चुकी है वो सब लोग अपनी वैलेट सिम को संभाल कर रखें, खासतौर पर वैलेट सिम को ऑन भी रखें। इसके ऊपर 8171 से जो मैसेज भेजे जाएंगे उनको भी आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है, उन पर ध्यान रखना है। वैलेट सिम पर जो भी 8171 से मैसेज आएगा उसको आप लोगों ने अहमियत देनी है, उस पर अमल करना है। और इसके साथ साथ 8171 के अलावा अगर कोई बेनज़ीर प्रोग्राम के हवाले से मैसेज आता है, जिस तरह के आम तौर पर फराडिये जो मैसेज करते हैं उसमें ये लिखा हुआ होता है कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से आपको 76,500 रुपये की किस्त जारी की गई है, तो ये किस्त इस तरह से निकलवाएं, फ़लाँ नंबर पर कॉल करें। तो इस तरह के किसी भी फ्रॉड वाले काम में आप लोगों ने वैलेट सिम को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इस तरह का जो भी मैसेज होगा वो गलत होगा। बेनज़ीर प्रोग्राम का मैसेज जो आता है वो सिर्फ 8171 से ही आता है। तो आपको ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से इस नई किस्त में वैलेट सिम को कुछ इस तरह से तरजीह दी जा रही है कि इसको आपने ऑन रखना है। नई किस्त निकलवाते वक्त भी आप लोगों के पास ये वैलेट सिम ऑन होनी चाहिए, क्योंकि वैलेट सिम को ऑथेंटिकेट करने के लिए और बेनज़ीर प्रोग्राम की ये नई किस्त निकलवाते हुए OTP ऑथेंटिकेशन के लिए इस वैलेट सिम को इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी बेनज़ीर प्रोग्राम की इस नई किस्त को निकलवाने के लिए आप लोगों को पुराना तरीकाकार इख्तियार करना होगा। इसके लिए कोई वैलेट अकाउंट या इस तरह का कोई भी कम्प्लेक्स प्रोसेस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, तो अब हम आपको मज़ीद ये बताते चलें कि बेनज़ीर प्रोग्राम की इस नई किस्त के हवाले से जो ये अपडेट आई हुई है कि 1 करोड़ में से जो 20 लाख लोग बेनज़ीर प्रोग्राम की इस नई किस्त में शामिल नहीं हुए, तो उनका क्या मसला बना है, उन्हें क्यों निकाला गया है? तो इस हवाले से पहली बात यह है कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से हर नई किस्त से पहले छांटी की जाती है। ख़ास तौर पर दोबारा सर्वे वाली जो पॉलिसी अमल में आई है, इसमें ज़्यादातर लोग नाअहल हो जाते हैं। वो लोग अपना दोबारा सर्वे वक्त पर नहीं करवा सकते। वो समझते हैं कि हम बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं तो हमें पैसे मिलते रहेंगे और हमें नाअहल नहीं किया जाएगा। तो दोबारा सर्वे ना करवाने की वजह से उन लोगों को इस नई किस्त से निकाला गया है। तो जो लोग भी इस नई किस्त से दोबारा सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए हैं, उनके लिए सिर्फ यही हल है कि वो दोबारा सर्वे करवाएंगे, फिर वो लोग अहल हो सकेंगे। और इसी तरह इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दोबारा सर्वे तो करवाया था लेकिन उनका गुर्बत का स्कोर 32 से तजावज़ कर चुका है, तो इस तरह से भी उन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम की ये वाली नई किस्त नहीं मिल सकेगी।
और इसके अलावा बाकी लोग भी बेनज़ीर प्रोग्राम से काफ़ी सारी वजूहात की बिना पर नाअहल हो सकते हैं। ख़ास तौर पर जो लोग कोई अच्छी खासी रकम का लेन देन कर लेते हैं, बैंक अकाउंट में से 10 लाख या इससे ज़्यादा की रकम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, या फिर हुकूमत के किसी और इस तरह के परमानेंट इमदादी प्रोग्राम से कोई इमदाद ले लेते हैं, लोन स्कीम से कोई लोन ले सकते हैं। इस तरह के कोई भी ऐसा काम आप लोग कर लेते हैं तो आपको बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल किया जा सकता है। और इस हवाले से एक और ज़रूरी और अहम बात आप सब लोगों के साथ ये करना चाहेंगे कि ये वैलेट सिमें जो आपको मिली हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने 1000 या 2000 रुपए तक का ईजी लोड या फिर कोई पैकेज आप लोगों ने 1 महीने के अंदर इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप लोगों ने 1 महीने के अंदर अंदर 1000 या 2000 रुपए तक का ईजी लोड या कोई पैकेज इस सिम के ऊपर इस्तेमाल कर लिया तो फिर आप बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल हो सकेंगे। इस तरह के काम से आप लोगों ने बचना है। बाकी इस सिम के ऊपर अगर आप लोग कोई पैकेज इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो 100-200 का पैकेज इस्तेमाल कर लिया करें। बाकी इससे ज़्यादा कोई पैकेज इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस सूरत में आपको बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल किया जा सकता है। तो जी हाँ, अब हम आपको मज़ीद ये बताते चलें कि बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने के लिए 8171 पोर्टल को इस्तेमाल करें, या फिर इसके अलावा बेनज़ीर प्रोग्राम का हेल्पलाइन नंबर है, नोट कर लें, 0800 पूरा 26 477। इस नंबर पर डेली सुबह 9 से 4-5 बजे के दरमियान आप लोग कॉल करें तो आप लोगों की कॉल उम्मीद पिक करेगा। उससे मालूमात भी ले सकते हैं, पैसे भी चेक करवा सकते हैं, या फिर रिटेलर शॉप पर जाकर आप लोग पैसे चेक करवा सकेंगे। इसी तरह मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को ज्वाइन कर लें। हम आपको मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।